السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، کبریائیاں، بڑائیاں دے لائق رب العالمین دی واحد ذات ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز بھائیوں، محترم دوستو، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، سورہ بنی اسرائیل دی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ رب العالمین نے انہاں بندیاں دا تذکرہ فرمایا ہے جڑے بندیاں دا ارادہ دنیا دے اتے صرف اور صرف آخرت دا ارادہ ہوندا ہے، جنہاں دی سوچ صرف اور صرف آخرت دی سوچ ہے، جڑے دنیا تے رہندے نے لیکن ایک مسافر دی طرح زندگی گزاردے نے، کیونکہ حقیقت دے اندر او لوگ آخرت دے مقیم نے۔ آئیے اسی بھی اپنی سوچ اور فکر نو آخرت دے اتے مرکوز کریے اور فیصلہ اس بات دا کریے کہ اسی دنیا دے طالب ہاں یا آخرت دے طالب ہاں، ایہو ہی ساڈا اج دا موضوع ہے کہ اگر محض دنیا دے طالب ہاں، دنیا دی سوچ ہے، دنیا دی فکر ہے، تے اے بڑے گھاٹے دی سوچ ہے۔ اگر دنیا دے حریص ہاں، بہت کچھ کما لین دے باوجود بھی ساڈا پیٹ نہیں بھردا، سی رجدے نہیں، سیر نہیں ہوندے، تے پھر بڑی ہی خسارے والی فکر اور سوچ ہے۔ نبی علیہ السلام صحیح البخاری دی روایت ہے، رحمت للعالمین بن کے آئے، اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے ایک بندے واسطے بد دعا کی تھی، حالانکہ نبی علیہ السلام نے کسی واسطے بد دعا نہیں کی تھی۔ سوچن دا مقام ہے، غور کرن دا مقام ہے، فکر رکھن دا مقام ہے کہ وہ کیڑا بدبخت انسان ہے جن دے واسطے نبی علیہ السلام نے بد دعا کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، جڑا بندہ دنیا دا طالب ہے، دنیا دا پجاری ہے، اللہ تو انہوں تباہ و برباد کر دے، اور فرمایا کہ اس طرح ہلاک کرنا کہ ان دے پیر دے اندر کنڈا بھی چبھے تے انہوں کنڈا کڈن والا بندہ نہ لبے، وہ اسے تکلیف دے اندر تڑپدا تڑپدا مر جائے، دنیا تو رخصت ہو جائے۔ او دا کردار کیا ہے کہ اس وجہ تو نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان عوتیا راضیا وان لم یحط ساخیتا، آپ نے فرمایا اگر انہوں کچھ دے دیتا جائے تو راضی ہو جاندہ ہے، نہ دے تو ناراض ہو جاندہ ہے۔ دنیا دا پجاری اج کل اے ہوس، اے ہرس ساڈے اندر پیدا ہو چکے ہے۔ مال و دولت نہ ہوئے تے انسان کسی نو بلاندا نہیں، نمازاں نہیں پڑھدا، اللہ دے قریب آن دی کوشش نہیں کردا، آخرت دی فکر نہیں رکھدا، لیکن جدو دولت آ جائے پھر انسان کہندا ہے میرے وارے نیارے ہو گئے نے۔ کئیاں لوگاں نو یہ باتاں کہندیاں بھی سنیا گیا کہ اگر فصل دے اندر کچھ نقصان ہو گیا، اچھا جھاڑ نہیں آیا، آؤٹ پٹ اچھا نہیں ملیا،
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਡਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰੀਸ ਹੋਏ, ਲਾਲਚੀ ਔਰ ਤਮੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਨਸਾਨ। نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص واسطے بد دعا کیتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے نو تباہ کر دے، اس بندے نو برباد کر دے جڑے بندے کول چار پیسے آ جان تے وہ راضی، اگر خس جان تے وہ بندہ کہندا ہے میں تے مر گیا تے رڑ گیا، اللہ دا نشکرا بن جاندا ہے، انہوں آخر دی فکر ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری دی اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم دے بیٹے دے کول دو وادیاں سونے دیاں، انہوں دی خواہش ہے کہ تیسری وادی بھی سونے دی ہوئے۔ ہرس، تما اور لالچ، آپ نے فرمایا دو وادیاں اللہ سونے دیاں بھی دے دے نہ کہے گا تیسری بھی ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ ایدہ پیٹ قبر دی مٹی بھرے گی، سونا نہیں بھر سکتا، دنیا دیاں دولتاں نہیں بھر سکدیاں، اینو اس چیز دا علم نہیں، اینو پتہ نہیں کہ یہ دولت ہے نا، جڑی یہ دولت جدوں انہیں دنیا تو جانا ہے، یہ دے ساہ نکلنے نے، انہیں قبر دے اندر جانا ہے، دنیا والے ان دے بیٹے اور اودیاں بیٹیاں ان دے رشتہ دار او دی دولت نو تقسیم کر رہے ہوں گے، قبر دے اندر اس دولت دا حساب دے رہا ہوئے گا، پتہ نہیں اس چیز دا۔ اینی ہرس، اینی فکر اور اینی سوچ، اینا تما اور اینا لالچ انسان دے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ انسان ویسے ہی رب نو بھول گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے برعکس آخرت دی فکر رکھو، آخرت دی سوچ رکھو، آخرت دا پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی اور پہلا جڑا مرحلہ ہے نا وہ قبر دا مرحلہ ہے۔ ممی اتھے جانا ہے تے تسی بھی اتھے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث نوٹ کرنا، صحیح مسلم دی اندر کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماندے نے میں کئی بار سوچیا میں اللہ دے کولو دعا کراں، میں کئی بار میرے ذہن دے اندر اے بات آئی میں اللہ دے کولو دعا کراں، صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی دی کھادی دعا کرنا چاہندے جے، میرے آقا فرماندے نے میں اللہ دے کولو دعا اے کرنا چاہنا کئی بار میرے ذہن دے اندر اے بات آئی میں اللہ دے کولوں اس بارے دعا کراں، اللہ دے نبی دی کادی دعا، میرے آقا فرماندے نے اللہ ایک جھلک صرف تہانوں عذاب قبر دی دکھا دے وے، ایک جھلک تہانوں عذاب قبر دی سنوا دے وے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر میرے دل دے اندر خیال آیا میں اس معاملے نو رفع دفع کر دیتا، اللہ دے کولوں دعا نہیں کیتی۔ صحابہ پوچھتے نے اللہ دے نبی جی کیوں دعا نہیں کیتی؟ میرے آقا فرماندے نے اگر تسی ایک جھلک قبر دے عذاب دی ویکھ لو تے میرے آقا فرماندے نے رب کبریا دی قسم تسی مردے دفن کرنا ہی چھڑ دیو، تانوں پتہ لگ جاوے قبر دے اندر ہوندا کی ہے، تانوں پتہ لگ جاوے نا قبر دے اندر منظر اور مناظر کی نے، اتھے سزاواں کی ملدیاں نے، سپ ٹھویں اور بچھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا یا قبر جنت دے باغیچیاں تو ایک باغیچہ بندا ہے یا جہنم دے گڑھیاں تو ایک گڑھا بن جاندی ہے۔ یہ پہلی کاٹی، یہ پہلی منزل ہے، لکھ دیں نا آخری آرام گاہ،
कतबा लगा दिता जाता है, लिख दिता जाता आखिरी आराम गाह उनके वास्ते जिहड़ा दुनिया ते कुछ करके गया है, वरना सजा बड़ी है। ये पहली घाटी, पहली मंजिल, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पछेन गोई दे छड़िए। और लोगों हिरस तो बच जाओ, तमे तो बच जाओ, लालच तो बच जाओ। इस दौलत का हिरस ना रखो, इस दौलत का तमा ना रखो। इन्हें तो वड़ियां वड़ियां का साथ नहीं दिता। आखिरी की तैयारी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नोट करना, कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुस्नद अहमद दे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, एक बंदा अल्लाह दुनिया ते पैदा कर देवे और पैदा होंदियां ही, हालांकि बचपन दे अंदर इंसान इनू कुछ महीने लगते ने, ये उठना जनाब बैठना सीखदा है, फिर कुछ महीने रिड़ना सीखदा है, फिर कुछ महीने चलना सीखदा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वड्डा हुंदा है। ये ते जनाब कैद ही कोई नहीं। मेरे आका फरमांदे इनू पैदा होंदियां ही अजमाइशां दे अंदर मुब्तला कर दिता जावे। इनू पैदा होंदियां ही इनू अल्लाह पैदा कर देवे जमीन दे उत्ते अजमाइशां दे अंदर, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर इनू सिर दे बल घसीटिया जाए और इहदी 100 साल उम्र हो जाए। मेरे आका फरमांदे ने इस 100 साल दा मरहला अजमाइशां दे अंदर, इब्तलावां दे अंदर, तकलीफां दे अंदर, अल्लाह दी तरफों पैदर पै आजमाइशां दे अंदर, एदा जनाब अल्लाह दे रस्ते दे अंदर ही सारी जिंदगी गुजर गई है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, दूसरा मंदर क़यामत दी हौलनाकी। आका फरमाते ने, जो कब्र दे अंदर उठाया जाएगा, हशर दे अंदर पेश किया जाएगा, क़यामत दी हौलनाकियां दे मंजर वेखेगा, क़यामत दियां हौलनाकियां वेखेगा। मेरे आका फरमाते ने, 100 साल ना अल्लाह दे रस्ते च अजमाया गया, 100 साल सिर दे बल घसीटिया गया, 100 साल अजमाइशां दे अंदर, इब्तलावां दे अंदर, परेशानियां दे अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रस्ते दे अंदर मेरे आका फरमाते ने अजमाया गया। 100 साल इहदी जिंदगी इंज ही गुजर जाए ते आखिरत नूं अल्लाह दे सामने पेश होए, क़यामत दियां हौलनाकियां वेख के कहेगा, अल्लाह मेरे पल्ले ते अमल ही कोई नहीं, मैं 100 साल दे अंदर कुछ भी नहीं करके आया। इनू सारा कुछ ही भुल जाना है। अल्लाह दे रस्ते दे अंदर गुजरी जिंदगी। अज एक नमाज पढ़ के बंदा 10 बंदियां नूं दसदा मैं नमाज पढ़ के आया। एक बंदे ने 100 साल जिंदगी गुजारनी नहीं, 100 साल अल्लाह के रस्ते दे विच अजमाइशां, इब्तलावां, परेशानियां ही परेशानियां। लेकिन जो क़यामत की हौलनाकी वेखेगा ना तो कहेगा, या अल्लाह मैं तो कुछ लैके नहीं आया। आपां भी वेखीए ना आपदे वल्ले, आपां नूं आखिरत की फिक्र ही कोई नहीं। हर बंदा दुनिया के पिछे दौड़ रहा है। फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दे मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दियां हौलनाकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत दे किन्ने फरिश्ते ने। मेरे आका फरमाते ने, बैतुल मामूर दे अंदर जड़ा फरिश्ता एक बारी आ गया, सारी जिंदगी क़यामत तक दोबारा उहदी वारी नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी इबादत दी अल्लाह ने जिथे फरिश्ते नूं पैदा करके लगा दिता, एक फरिश्ता जनाब पैदा हुंदे ही रकू दे अंदर है ना, क़यामत तक रकू दे अंदर ही खड़ा है। एक फरिश्ता क़याम दे अंदर है, वो क़याम दे अंदर ही खड़ा है। एक फरिश्ता सजदे दे अंदर है, वो सजदे दे अंदर ही पिया होया है। सारी जिंदगी गुजर गई, क़यामत दा दिन आ गया। ते मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मजमा ज़वाइद दे अंदर मेरे आका फरमाते ने, जो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सामने पेश होणगे ते की कहणगे, सुबहानका मा अबदनाका हत्ता इबादती का। अल्लाह दे सामने फरिश्ते पेश होणगे ते सारी जिंदगी दी इबादत, सारी जिंदगी दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा फरिश्ता रकू दे अंदर है और रकू दे अंदर ही खड़ा है, जेड़ा क़याम दे अंदर है वो क़याम दे अंदर ही खड़ा है, जेड़ा सजदे दे अंदर पिया है वो सजदे दे अंदर ही डिगया है। ते क़यामत बरपा हो चुकी है, अल्लाह दे सामने पेश होणगे ते की कहणगे, सुबहानका मा अबदनाका हत्ता इबादती
کا، اے عرشاں والے ربا اگرچہ ساری زندگی تیری عبادت کیتی ہے، اللہ ساری زندگی رکوع دے اندر گزر گئی، اللہ ساری زندگی سجدے دے اندر گزر گئی، سبحانک ما عبدناک حتی عبادتی کا، اللہ تیری کبریائی دی قسم ہے، اللہ تو پاک ہے، اسی تیری عبادت دا حق ادا ہی نہیں کر سکے۔ اج بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، 5 نمازاں 2 پڑھ لیاں، 3 چھڑ دیاں، 4 پڑھ لیاں، 1 چھڑ دی، کئی صبح دی فجر دی پڑھ لیندے نے کلی، یہ زندگی ہے؟ فرشتے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ دی آدم نو پیدا ہی اس واسطے کرنا ہے تیری تسبیح بیان کرے، اللہ پھر تیری تسبیحات ہی اسی بیان کرنی، اللہ انسان نو پیدا کرن دا فائدہ کی۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتیوں جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، 4 قسمہ چک کے رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں بندے نو بڑا خوبصورت بنایا، اور تیری خوبصورتی رب نے اس واسطے بنائی۔ ویکھیے تو صحیح اپنے آپ نو اسی کتھے لگے پھرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ، کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی او چیزاں جان لو جو میں محمد جاننا وا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جڑیاں مینوں بدریہ وحی دس چھڑیاں نے، میرے آقا فرماندے نے او چیزاں جان لو جو میں جاننا وا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روندے ہی رہو، ہسنا چھڑ دیو، تانوں ہاسے ہی بھول جان، تسی روندے ہی رہو، روندے روندے زندگی گزار دو، تے میرے آقا فرماندے نے بستریاں دیاں لذتاں بھول جاؤ، بستریاں دیاں نیندراں بھول جاؤ، تہاڈیاں نیندراں حرام ہو جان تے جنگلاں دے اندر نکل جاؤ، جویں راہب نکل جاندے نے، تنہائی دے اندر عبادت پسند بن جاندے نے، اللہ دے کولوں روندے نے، گڑ گڑاندے نے، میرے آقا فرماندے نے تہاڈی زندگیاں ایویں گزر جان، تہاڈیاں نیندراں اڑ جان، کیوں؟ اگر تسی او چیزاں جان لو جب میں محمد جاننا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنا ڈارے نبی علیہ السلام، امت نو کوئی فکر ہی کوئی نہیں، تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور سلف صالحین کی کرتے سن؟ آؤ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، پہلی سکھ میری موضوع دی، اللہ رب العزت فرماندے نے من اراد الاخرہ، جڑا بندہ آخرت دا ارادہ کر لوے، جڑا بندہ آخرت دا ارادہ کر لیندا ہے، او انسان نو کی کرنا چاہیدا ہے؟ او دے دل دے اندر رب دا خوف پیدا ہو جائے، او دے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا ہو جائے، او دے دل دے اندر اللہ رب العزت دا خوف پیدا ہو جائے۔ ابن رجب البغدادی رحمہ اللہ اہل الاحوال القبور دے اندر لکھ دینے سلف صالحین جدو اس بات نو محسوس کر دے ساڑھے دل دے اندر ڈر ختم ہو چکے آئے، ساڑھے دل دے اندر اللہ دے خوف دیاں کمیاں آ چکیاں نے، اسی غفلت دا شکار ہون لگے ہیں، تے جناب کی کہندے نے ابن رجب البغدادی رحمت اللہ علیہ احوال القبور دے اندر لکھ دینے سلف صالحین جدو اس بات نو محسوس کر دے کہ آخر دا ڈر کم ہو رہا ہے، دنیا دی فکر زیادہ ہو رہی ہے، دنیا دا طمع زیادہ ہو رہا ہے، دنیا دا لالچ زیادہ پیدا ہو رہا ہے، تے کی کر دے لوہار دی پٹھی تے چلے جان دے، اوتھے ویکھ دے نا لوہار لوہے نو کیویں گرم کردا ہے پیا، پہلے جناب لویا گرم ہوندا ہے، سرخ ہوندا ہے، پھر اونوں موڑیا جاندا ہے، پھر اونوں پگھلایا جاندا ہے، اے ویکھ دے نا تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے، پوچھن والے پوچھ دے حضرت صاحب مولانا صاحب اے دی وجہ کی ہے، بے ہوش ہون دا سما کی ہے، بے ہوش ہون دی وجہ کی ہے، اے دی کی علت نا، تے سلف صالحین اس بات نو نقل کر دے، اوے اللہ دیو بندے اے تے دنیا دی آگے جنہیں لوہے نو سرخ کر کے انہوں پگھلا دیتا، لوہے نو آگ نے پانی بنا دیتا، جڑی جہنم دی آگے دنیا دی آگ نالو 70 گنا زیادہ تے دے، اس جناب دنیا دی آگ دے اندر لوہے نو سٹیا گیا، تے دنیا دی آگ نے لوہے دا کی حال کر چھڑے آئے، تے انسان نو 70 گنا زیادہ جہنم دی آگ دے اندر سٹیا جائے گا، تے جہنم انسان دا کی حال کرے گی؟ اے آخر دی تماسی انہاں لوگاں نو سانو فکر نہیں، اللہ دی قسم بالکل فکر نہیں،
कम अज़ कम 4-5 महीने का अरसा बीत गया, बारिश नहीं हुई। सोचिए जरा, असी कहिए साढ़े हुक्मरान इहो जिहे ने। मैं अपने 5-6 फुट के वजूद नूं तो वेखा, मैं अपने आप तो इस्लाम नूं किन्ना कुछ नाफज कीता है। औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत। असी हुक्मरानां नूं कहने आ, असी जनाब किसी और नूं कहने आ। मैं अपने आप नूं वेखा, सब तो पहले मैं नमाज़ां किन्नियां पढ़ना हाँ, मैं ज़कात किन्नी देना हाँ, मैं उसर किन्ना देना हाँ, मेरी वदा और कता, मेरा जनाब इस लिबास, मेरा जनाब चेहरा सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं, मेरा लिबास सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं, मेरे दिल के अंदर आखिरत की फिक्र है कि नहीं है, मेरे दिल के अंदर तमा वड़िया है, मेरे दिल के अंदर लालच दाखिल हो चुके है, ते सिर्फ दुनिया का है। फिर रब दियां रहमतां दा नज़ूल किंज होए। अब्दुल्ला बिन मुबारक राहिमहुल्लाह दा नाम तो तुसीं सुनिया होएगा, बड़े अजीम मुहद्दिस गुजरे ने। उन्हां दे शागिर्द सन कासिम बिन मुहम्मद राहिमहुल्लाह। बयान करते ने कि मैं एक दफ़ा ना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि दे नाल सफ़र कर रहा, तो सफ़र करदियां कहते ने रस्ते के अंदर ये बात बार बार जहन के अंदर आ रही है, बार बार जहन के अंदर ये बात आ रही है, यार अब्दुल्ला बिन मुबारक दा साडे नाल फर्क की है। वो भी बशर है, असी बशर हाँ। वो भी तहज्जुद पढ़ते हैं, असी भी पढ़ने हाँ। वो भी कुरान पढ़ते हैं, असी भी कुरान पढ़ने हाँ। वो भी सदका करते हैं, असी भी सदका करने हाँ। वो भी बशर ने, असी भी बशर हाँ। लेकिन उन्हां दी नेक नामी दी शोहरत, उन्हां दा इल्मी मुकाम बहुत ज्यादा है, उन्हां दी नेकी दियां शोहरतां बड़ियां ने, उन्हां दा तकवा बहुत ज्यादा है। लेकिन की मामला है तो वो भी बशर ने ना, उन्हां दी नेक नामी दी शोहरत क्यों है? कहंदे ने सफर करदियां ना इहो ही बात देन दे अंदर आ रही है, ते चलदियां एक मुकाम ते पहुंचे ना। एक शागिर्द ने दावत की थी और दावत खान वास्ते चले गए। दावत खांदियां खाना खांदियां रात दा अचानक चराग बुझ गया। मेजबान उठिया, उन्हें जल्दी दे नाल चराग पकड़िया, बाहर लै गया। चराग दुरुस्त करन दे बहाने जदों जनाब वापस आया ते चराग जलाया, कमरे दे अंदर रोशनी होई ते असी अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि दे चेहरे दे वल्ले देखिया। दाढ़ी भी आंसुआं दे नाल तर हो चुकी है, चेहरा भी तर हो चुकिया है, अखां सुरख हो चुकियां ने। ते पुछन वाले पुछदे ने, ए अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि, रोन दी वजह की है, आंसू दियां झड़ियां लगान दी वजह की है? ते अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि कहंदे ने, ओ मेरे भाईओ, ओ मेरे ओ शागिर्दो, बात ए ते एडा वड्डा कमरा है, चराग बुझिया है ते हनेरा ही हनेरा हो गया है। कबर दी थोड़ी जी जगह होएगी, ओथे हनेरा हो गया ते ओथे सहारे कौन देगा? ए ते यार उन्हां दियां जिंदगियां सन। ते आपां उत्थे मुर्दा दफन करन जाईदा, उत्थे जनाब सीटां फूकी जाते हैं। अल्लाह की कसम, रब का खौफ ही नहीं है भी मैं भी मरना है। उत्थे खड़ोते गिबतां कीती जांदे ने, उत्थे खड़ोते चुगलियां कीती जांदे ने। शर्मो हया दा जनाजा निकल गया है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अज तू किसी की मैयत ते गिबतां करना है, कल नूं तू भी बनना है, तेरी मैयत भी लोग इवें गिबतां करनगे। टोलियां बना के लोग खड़े होंदे ने, ये नहीं सोचना असी मरे ते आए आ। किसी साडे दिमाग दे अंदर, साडे दिल दे अंदर रब दा खौफ होए, असी भी दुनिया तो जाना है। उत्थे टोलियां बना के जनाब कोई किहड़ियां गप्पां झाड़दा पिया, कोई किहड़ियां गप्पां झाड़दा पिया। लगदा नहीं अल्लाह दी कसम है कि किसी मुर्दे नूं दफन करन वास्ते आए ने। इंज लगदा जिवें कोई सियासी डेरा लगा है। उन्हां लोगां नूं किन्नी फिक्र सी कि यार थोड़ी जी जगह मना मिट्टी के थले जाते रवांगे, उत्थे हनेरा हो जाएगा। अज लोग उत्ते अगरबत्तियां बालते हैं, उत्ते मोमबत्तियां बालते हैं, जनाब उत्ते चराग बालते हैं, ये जनाब रोशनी हो जाए। और मेरे भाई उत्तों रोशनी नूं की करना जो थले ही हनेरा है? थले ते रोशनी अमलों के नाल मिलनी है। मुहद्दिसीन दा यह हाल सी, साडे सलफ सालेहीन दा यह हाल सी।
اللہ رب العزت دا ڈر بڑا سی انہاں دل دے اندر، اللہ رب العزت دا خوف بڑا سی انہاں دے دل دے اندر۔ اللہ رب العزت نے اسے واسطے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ رب العزت فرماندے نے جڑا آخرت دا ارادہ کر لیندا ہے، آخرت دا او دے دل دے اندر ڈر پیدا ہو جاندا ہے، آخرت دا خوف پیدا ہو جاندا ہے، پھر انہوں کرنا کی چاہیے، پھر وہ جلدی جلدی عمل نو تیز کر دے وے، اپنے عمل دے اندر تیزی لے آوے۔ کئی بھائی ایسے نے وہ کہندے نے جناب حج بیت اللہ کران گے، عمرہ کر کے آوان گے، رب دا گھر ویکھاں گے تے پھر نیکیاں کرنیاں شروع کران گے۔ کوئی کہندے نے رمضان تے نیکیاں کرنیاں شروع کران گے، اور نہ میرے بھائی من اراد الآخرہ اللہ فرماندے نے جنہیں آخرت دا ارادہ کر لیا وہ پھر جناب جلدی جلدی اپنے سفر نو شروع کر دے وے۔ جڑا جلدی جلدی اپنے سفر نو شروع کر دیندا ہے، میرے آقا فرماندے نے من خاف عدلج ومن عدلج بالغ منزل۔ جامع ترمذی دی روایت نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑے بندے نے عدلہ جا کہندے نے اندھیری رات دا سب مسافر انسان نہ رات دا اندھیرا ویندا ہے کہ میں رات نو باہر نکلاں گا تے جناب مینوں جانور میرے نال جنگل دے کی سلوک کرنگے، رستے دے اندر اندھیرا بھی بڑا ہے، رستے دے اندر جنگلی جانور بھی نے، جانور میرے نال کی سلوک کرنگے۔ میرے آقا فرماندے نے نا او بندہ رات دا مسافر بن جاندا ہے، او بندہ آخرت دا فکر ماندے، او بندہ آخرت دے بارے سوچ رہا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا رات نو سفر شروع کر دیندا ہے بالاغل منزل، او بندہ اپنی منزل مقصود تے پہنچ جاندا ہے۔ اے نہیں کہ میں فلاں ٹائم کوئی وقت مقرر کر لو جناب میں فلاں ٹائم نیکی شروع کروں گا، فلاں ٹائم نیکی شروع کروں گا، تینوں پتہ ہے تینوں اللہ نے موقع بھی دینا ہے کہ نہیں دینا؟ مینوں اس چیز کا علم ہے، میں علم غیب رکھنا کہ مینوں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ کئیاں نو کہیے جناب نماز پڑھیا کرو، اللہ کو دعا منگیا کرو، یہ نہ مطلب اللہ نہیں چاہتا تو نمازی بنے۔ رب دے بارے تیرا گمان یہ ہے نا، رب دے بارے بدگمانی لے کے بیٹھا ہے نا، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دینا، یہ مطلب نماز پڑھن دی اللہ نے توفیق نہیں دیتی تو اپنا چہرہ اسلامی بنائے، اللہ نے تینوں توفیق نہیں دیتی یہ نہ مطلب اللہ چاہتا تم ان کے گندی نالی چ سٹ دیں، اللہ ہی چاہتا ہے نا، پھر اللہ تیرے کو نہ گناہ کروا رہا ہے۔ نعوذ باللہ رب تے بہتان نہ لگا، رب دی ذات انسان دے نال ہمیشہ آسانی دا ارادہ رکھ دیے، اللہ کدی بھی انسان دے نال برائی دا ارادہ نہیں رکھدا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ فرماندے نے میں ہمیشہ اپنے بندے دے نال آسانی دا ارادہ رکھنا، میں اپنے بندے نال تنگی دا ارادہ نہیں رکھدا۔ پھر میں کہاں توفیق دی دعا منگو، دنیا دے معاملے دے اندر کدی نہیں اسی کیا دعا کر دے اتھے تے جناب سر دے بال تو لگ کے پیروں دے ناخنا تک اسی دنیا دے اندر دھنس چکے ہیں، لیکن جو رب دے دین دی باری آئے، عمل دی باری آئے، اسی کہنے ہیں جناب دعا کرو۔ انسان سوچ، حبیب نامی ایک نوجوان، حبیب نامی ایک نوجوان ستا پیا ہے تے والدہ پتہ کیویں اٹھا دی، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے اٹھ، نیک لوگاں دے قافلے ٹر گئے نے، تہجد دا ٹائم ہے، تہجد واسطے ماں اپنے بیٹے نو اٹھا رہی ہے، اے میرے بیٹے اٹھ، صالحین دے قافلے ہجرت کر گئے نے، صالحین دے قافلے ٹر گئے نے، صرف اپا ماں پوتی پیچھے رہ گئے ہیں، اٹھ وضو کر تے تہجد پڑھیے تاکہ اسی انہاں قافلیاں دے نال شامل ہو کے اللہ دی جنت اندر پہنچ جائیے۔ آج کل ماما اٹھا دیا اولاد نو، نہ میرا پتر راتی لیٹ آیا سی ٹیوشنوں ستا رہا کوئی گل نہیں صبح جانا رہے، تے پیو بھی نال ہی پیا کیسن مار کے۔ وہ جس گھر دے اندر ماں پیو نے نماز نہیں پڑھنی تو اولاد کتوں نمازی بنے گی؟ دسو مینوں یار۔ قبولیت دا وقت صبح صبح انہوں نکلو نا فجر تو پہلوں چاٹک، آپ نو پتہ ہی ہے پینڈو بندے آپ سارے دیہاتی، شہراں دے اندر بھی چلے جاؤ، صبح صبح فجر تو پہلوں نکلیے نا تے کئی جناب دودھ بیچن والا جا رہا ہے، کوئی جناب فیکٹری چ کام کرنے والا جا رہا ہے، کوئی جناب کتے کام کرنے والا، کوئی پانی لاون والا جا رہا ہے، کوئی جناب اپنے مربے واسطے جا رہا ہے، کوئی پانی لاون واسطے جا رہا ہے، کوئی کسے فصل واسطے جا رہا ہے۔ لوگاں دی دوڑ لگی ہے، ٹائم سیٹ کیتے نے، لیکن کسے نو کوئی پرواہ نہیں، جس رب نے رات نو مار کے دوبارہ زندگی دیتی ہے میں فجر دی نماز ہی پڑھ دیا۔
موٹر سائیکلوں کی باں ہوندی جاندی جناب انہیں فلانے ٹائم ڈیوٹی تے پہنچنا ہے، لیکن تہجد تے دور دی بعد فجر دی نماز بھی نہیں پڑھی ہوندی۔ سوچ اگر تینوں اسی حالت دے اندر موت آ گئی تو رب نو کی جواب دیں گا؟ سانو بالکل آخرت دی فکر نہیں میرے بھائیو، بالکل آخرت تو دور ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جامع ترمذی دی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ میرے آقا فرماندے نے لوگو خبردار، اللہ دا سودا بڑا مہنگا جے، اللہ دا سودا بڑا مہنگا جے۔ جو سودا ہے کیڑا ہے؟ الا سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ دا سودا جنت جے۔ او جویں دنیا واسطے مشقتاں کر دے جے، جویں دنیا واسطے محنت کر دے جے، جویں دنیا واسطے تگودو کر دے جے، جویں دنیا واسطے کوششاں کر دے جے، یہ جنت ایویں نہیں مل جانی۔ اللہ دا سودا بڑا مہنگا جے، اس جنت واسطے بھی مشقتاں کرنیاں پین گیاں، اس جنت واسطے بھی محنتاں کرنیاں پین گیاں، اس جنت واسطے بھی تگو دو کرنی پے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے اندر ایک گٹھ دی جگہ، جنوں ایک گٹھ بھی جگہ مل گئی، میرے آقا فرماندے نے دنیا و ما فیہا تو بہتر جے۔ اج جناب دنیا دے پلاٹاں دے اوتے محنتاں کرنا ہے، اگر کوئی پلاٹ لے لئیے اوندے تے انسان محنتاں کردا ہے، کوششاں کردا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو جنت دے اندر ایک بالشت دی جگہ، ایک گٹھ دی جگہ بھی جڑی ہے، میرے آقا فرماندے نے دنیا و ما فیہا تو بہتر ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو دنیا دے اندر انج رہو جویں ایک مسافر رہندا ہے، رستہ عبور کردا ہے، رستے دے اندر بیٹھ نہیں جاندا، رستے نو اپنا ٹھکانہ نہیں بنا لیندا، آخرت دی تیاری کر لو جویں رستہ عبور کر کے انسان دوسرے پاسے جاندا رہندا ہے، دوسرے کنارے تے جاندا رہندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایویں انسان تیری آخرت دی تیاری ہونی چاہیے، دنیا رستہ ہے اینو عبور کر تے آخرت دا مسافر بن جا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا آخرت دا مسافر بن جاندا ہے او انسان جلدی اپنی منزل دے اندر پہنچ جاندا ہے، منزل تے پہنچ جاندا ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت فرماندے نے ومن اراد الاخرہ، جڑا بندہ آخرت دا ارادہ کر لیندا ہے تے دوسری مشق کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وسعى لها سعيها، او بندہ اپنی کوشش نو تیز کر دے وے، او بندہ اپنی مہم نو تیز کر دے وے، او بندہ اپنے ورک نو تیز کر دے وے۔ اے نہیں میں اج کراں گا، میں کل کراں گا، میں پرسوں کراں گا، میں سوچاں گا آندے رمضان نو کر لواں گا، اجے زندگی بڑی پئی ہے، اجے تے میں 20-22 سال دا نوجوان ہواں تے نہ میرے بھائی سوچیا نہ کر۔ اللہ فرماندے نے ومن اراد الاخرہ، جڑا بندہ آخرت دا ارادہ کر لیندا ہے تے پھر او اپنی کوششاں نو تیز کر دیندا ہے۔ اس بندے نو چاہیدا ہے کہ اپنی کوششاں نو تیز کر دے وے، کیونکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، سختیاں دا دن جے، سختی دا دن ہوئے گا، بڑا ہولناکی دا دن ہوئے گا، تے او دن جڑا ہے اسی چاہنے ہاں ہر بندہ چاہدا ہے گزر جاوے، ہر بندہ چاہے گا او جلدی گزر جاوے، سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے مومن بندے ہون گے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا، جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے گا، جڑے بندے دنیا دے اوتے اللہ نو راضی کرن واسطے اپنی زندگی نو گزار دے رہے، میرے آقا فرماندے نے جویں عصر تو لگ ظہر تو لگ کے عصر دا درمیانی وقفہ 2-3 گھنٹے دا فاصلہ 50,000 سال دے برابر دن مومن واسطے 2-3 گھنٹے دے مطابق گزرے گا۔ میرے آقا فرماندے نے جی نہ اینا وقت لگدا ہے نہ ظہر تو لگ کے عصر دا جنہ درمیانی پیریڈ ہے، میرے آقا فرماندے نے مومن واسطے اینا کو وقت لگے گا، لیکن اینے کو وقت واسطے عمل دے اندر تیزی چاہی دیئے، عمل اپنے نو تیز کر لے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہیں دنیا دے اندر اپنے عمل نو کمزور کر لیا، جڑا دنیا دے اندر سست ہو گیا، جڑا عمل دے اندر کمزوری کرے گا، جڑا عمل دے اندر سستی کرے گا، قیامت والے دن کوئی چیز انہوں تیز نہیں کر سکے گی۔ قیامت والے دن ہر بندہ چاہے گا اے نفسا نفسی دا عالم ہے،
पसीने दे अंदर शराबूर लोग, हर बंदा कहेगा वक्त जल्दी दे नाल गुजर जावे। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अंदर ऐलान फरमा छड़िया है, फकैफ तत्तकूना इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। ऐसा हौलनाक दिन होएगा, हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो दुध पींदा बच्चा जेड़ा है एदे कोई जज्बात नहीं हुंदे, एदे कोई एहसासात नहीं हुंदे, क्योंकि ते हुंदा ही मासूम है। इनू ते जनाब दुनिया दा बत्ती होवे या ना होवे, अंधेरा होवे चन्न ना होवे, इनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मुला बाप दे कोल पैसे है ने कि नहीं है, इनू कोई फर्क नहीं पैंदा। इनू ते खुराक चाहिदी है, इनू ते अपना मतलब चाहिदा है। बच्चे दे मासूम दे कोई एहसासात नहीं, खास कर दुध पींदा बच्चा। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमांदे ने, फकैफ तत्तकूना इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। ओ दुध पींदा बच्चा जो क़यामत दी हौलनाकी नूं वेखेगा ते मेरे आका फरमांदे ने फरते गम दे नाल बुढ़ा हो जाएगा। इन्नी हौलनाकी होएगी, इन्ना मंजर जेड़ा है खौफनाक होएगा। दूसरे मुकाम ते मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, और जो क़यामत वाले दिन औरतां अल्लाह दे हुजूर जान गियां, जिहड़ी औरत नूं हमल ठहरिया होएगा, मेरे आका फरमांदे ने खौफनाक ओ हौलनाक मंजर वेख के, क़यामत दा मंजर वेख के मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अपने हमल नूं वदा कर देणगियां, हमल नूं गिरा देणगियां। ओ जिहड़ा बच्चा जन्म लवेगा, मेरे आका फरमांदे ने ओ बच्चे दा की कसूर है, ओने कोई गुनाह ते नहीं कीता, उन्हें कोई खता नहीं कीती, ओदा कोई कसूर ते कोई नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने क़यामत दी हौलनाकी नूं ओ छोटा जा बच्चा भी महसूस करेगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया ओ मां दे नाल चिमट जाएगा, मां दी गोद नूं नहीं छड़ेगा, क्योंकि क़यामत दा दिन ही इन्ना सख्त है। ओ मेरे भाई बच्चियां दे ए जज्बात ने, बच्चियां नूं भी अल्लाह उनदा शऊर महसूस करवाएगा, बच्चियां नूं भी पता लगेगा क़यामत दी हौलनाकी की है, क़यामत दे मंजर और मनादर की ने। ते सोचो आपां ते गुनाहां दे अंदर सिर दे बाल तो लग पैरां दे नाखरां तक डुबे होए आ। जिन्हें गुनाहां दा इरतकाब कीता, जिन्हें ना ज़िना छड्डिया, ना शराब छड्डी, ना सूद छड्डिया, ना रिश्वत छड्डी, ना बेवा दे हक छड्डे, ना यतीमां दे हक छड्डे, ना जनाब गरांडा छड्डियां, ना कुछ छड्डिया, सारा कुछ जनाब हदम करके बैठा है। और मेरे भाई सोचता सही बच्चियां दी एक कैफियत है ते ओ बंदे दी की कैफियत होएगी जिन्हें गुनाह ही गुनाह कीते ने, और जनाब गुनाहां दा इर्तकाब करके अल्लाह दे हुजूर पेश होएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ लोगो अपने अमलां नूं तेज कर लवो, जिन्हें आखिरत दा इरादा कर ले आए, फिर वो इंसान अपनी मुहिम नूं तेज कर देवे, अपनी कोशिश नूं तेज कर देवे। ए ना सोचे मैं परसों शुरू करांगा, अजे तां मेरी उम्र 18 साल है, अजे बड़ी उम्र पई है। कई कहंदे ने मैं बैतुल्ला वेख के आवांगा फिर अमल शुरू करांगा। अल्लाह फरमांदे ने ना ना लोगो, अगर सुस्ती करोगे कल क़यामत वाले दिन सुस्ती तुहानू पीछे छड़ देगी। अगर सुस्ती करोगे कल क़यामत दा दिन होएगा, ये सुस्ती तुहानू जन्नम दे गड़े दे अंदर सुट देगी। इस वास्ते जड़ा अमल करना है फौरन शुरू कर दिओ। मेरे आका फरमांदे ने जड़ा बंदा फौरन अमल शुरू कर देंदा है अपनी मंजिल ते बड़ी जल्दी पहुंच जांदा है। ते मंजिल मेरी भी आखरत है ते तुहाडी भी आखरत। ठिकाने दो ही ने, या जन्नत है या जहन्नम है। तो फैसला मवी करा तो आप सारे रल के करिए, हर बंदा अपने अपने गिरेबान च झाती मार के वेखे मैं किहो जे अमल करना पिया। अगर इसे हालत के अंदर मौत आ गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो मौत तुहानू आवे ते अर्श वाला रब तुहाडे ते राजी होए और तुहानू इस्लाम वाली मौत आए। मेरे भाइयों मौत ओहो ही है जिहड़ी इस्लाम ते आए, कलमा तौहीद ते आए, ओहो ही सही मौत है। वरना दिहाड़ी दे अंदर किन्ने किन्ने हज़ारां दी तादाद नाल लोग मरदे ने। लेकिन मेरे भाइयों मरन दा सानू फिक्र होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सी या
اپنے سارے بیٹیاں نو کٹھا کر کے گیا سی، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹیو ایک کوئی فکر دنیا تو جان دی، تسی میرے بعد کی کرو گے، عبادت کی دی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ اے ابا جی پریشان ہون دی لوڑ نہیں، تہاڈے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جڑے رب دی عبادت کردے سی، او دی عبادت کران گے۔ اور اونی عبادت کندی کردے سن؟ الہ واحد، ایک رب دی عبادت کردے سی۔ ایہو دی تربیت اسی اپنی اولاد دی بھی کریے، اور تاکہ ساڈی تے عمر گزر چکی ہے، کم از کم ساڈیاں نسلاں ساڈے جان تو بعد ساڈے واسطے صدقہ جاریہ برن۔ اور میرے بھائیو اسی بھی آخرت دی فکر کریے، کیونکہ آخرت بڑی قریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں دو اے انگلاں نے، آپ نے فرمایا اللہ نے مینوں اور قیامت نوں ایویں بھیجیا ہے۔ میرے بھائیو کوئی پتہ نہیں، زندگی بڑی مختصر ہے، آخرت دی تیاری کریے جویں سلف صالحین نے کیتی، صحابہ اکرام نے کیتی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔